45வது தசகம். சாந்திரானந்தாராகம். பாலலீலைகள். ஐ சபலமுராரே. ஐ சபலமுராரே பாணிஜானு பிரचारैः किमपि भवननाभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्चौ मञ्जुमञ्जीरसिञ्च श्रवणकुतुकबाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृतुमृतुविहसन्तौ उन्मिषन्तन्दवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपाताब्जदेशौ भुजकलितकरान्त व्याकलन् कङ्कणाङ्गौ मतिं अहरतम् उच्चैः पश्यतां विश्वदृणानाम् अनुसरति जनौके कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिदानं व्याहसन्तौ ध्रुवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो तत्तदृष्टि किमिव न विददाते कौतुकं वासुदेव धृतकतिषु बन्धौ उत्थितौ लिप्तभङ्गौ दिवि मुनिभिरभङ्गैः सस्मितं वन्द्यमानौ धृतमतजननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरक्तौ प्राप्युवां शुम्भितौ च स्मृतकुचपरमङ्गे धारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोदा सन्यदाधन्यधन्यां कपटपशुपमध्ये मुक्तहासाङ्गुरं ते रसनमुकुलहृत्यं वीक्ष्य वक्त्रं जगर्ष तदनुचरणसारी तारकै सागमारात् निलयदतितषु केलन् बालचापल्यशाली भवनसुखपिटाला वत्सकां चानुदातावन् कथमपि कृतहासै गोपकैर्वारितो भूः हलतरसहितस्त्वं यत्र यत्रोभयातां विवसपतितनेत्रा तत्र तत्रैव गोप्यः विकलितहृद्या विस्मृतापत्य भृन्त्या मुहुरत्यन्त आकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिकातन्तमिच्छं कलपतमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवतिलोकैः अर्पितं सर्पिरस्रन् क्वचन तव विघ्नौ दुःखमभ्याभिवस्त्वं नैवेद्यं मम खलु बलिकेः याचनां जातमास्ताम् इह पुनरबलानाम् अग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमति किं देवसान्त्यं च याज्यं दतिकृतं महरस्तं चारुणाचोरणेन तव दतिकृतमोक्षे घोषयोषा जनानाम् अपजतः श्रुतिरोषः नावकाशं न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यता त्वं सममम शयनरोगान् स्वातके खातिनाथ. सान्द्रानन्दारागम्. चाकाग्रे तवितुं विलोक्य बलमिति यं पञ्च पाञ्जतात मुहुः सम्प्राप्तया तथा दतीयवाचसा प्रोक्षिप्तबाहो त्वयि चित्रं तेव शशिसते करमगा किं ब्रूमहे सम्पत ज्योतिर्मण्डलपूरिता किल वपुः प्राकारा विराट् रूपताम्. मोक्षाब्धिरागम्. किं पततेनमिति सम्भ्रमभाजमेनं ब्राह्मर्णवे
क्षणमुमं परिमज्यतातं मायां पुनस्तनय मोहमयि विधन्वन् आनन्दचिन्मय जगन्मय पाहि रोगात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।